बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। रमज़ान शरीफ और ईद के फ़ज़ाइल में हम लोगों ने अपने अकाबरीन के इरशादात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस का सिलसिला जारी कर रखे है। कुरान के आयत से शुरू किया है और तक़वा के हसूल के लिए फरमाया है कि ईमान वालों, रमज़ान तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया है लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसे पहले उम्मतों पे हुआ, उसकी तशरीह की तौफ़ीक मिली। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रिवायत जो है कि आखिरी शाबान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़िताब किया कि तुम्हारे ऊपर एक अज़ीम शान महीना आने वाला है, उसकी तौफ़ीक हुई। कुछ और अहादीस का मुज़ाकरा हुआ कि इसमें जो फ़र्ज़ है उसका 70 फ़र्ज़ के बराबर अजर होता है, जो नफ़ल है वो फ़र्ज़ के बराबर उसका अजर दिया जाता है। इसमें कसरत से ज़िक्र और ला इलाहा इल्लल्लाह का इरशाद हुआ और इस्तिग़फ़ार का, इसके ऊपर तफसीली बात गुज़श्ता 2 मजलिसों में हो गई। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को आगे दूसरे को बढ़ाते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतैतु उम्मती ख़म्स ख़साइल फ़ी रमज़ान। आखिर हदीस है लंबी, उसका तर्जमा सुना देता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया कि मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ के बारे में 5 चीज़ें मख़सूस तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। ये कि एक नंबर के ये कि उनकी मुँह की बदबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। नंबर 2 ये कि उनके लिए दरिया की मछलियाँ तक दुआ करती हैं और अफ्तार के वक़्त तक करती रहती हैं। नंबर 3 जन्नत हर रोज़ उनके लिए आरास्ता की जाती है। फिर हक़ ताला शान फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मुशक्क़त अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आएँ। नंबर 4 इसमें सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं कि वो रमज़ान में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ गैर रमज़ान में पहुंच सकते हैं। नंबर 5 रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदारों के लिए मग़फ़रत की जाती है। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया कि ये शब मग़फ़रत शब कदर है। फरमाया नहीं, बल्कि दस्तूर ये है कि मज़दूर को काम ख़त्म होने के वक़्त मज़दूरी दे दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में 5 ख़ुसूसियतें इरशाद फरमाई हैं जो उम्मत के लिए हक़ ताला की तरफ से मख़सूस इनाम हुई और पहली उम्मत के रोज़ेदारों को मरहमत नहीं हुई। काश हमें इस नेमत की कदर होती और इन मख़सूस अताया के हसूल की कोशिश करते। अव्वल ये कि रोज़ेदार के मुँह की बदबू जो भूख की हालत में हो जाती है, हक़ ताला शान के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। इसके मुतालिक 8 अक़वाल हैं, मगर बंदे के नज़दीक उनमें से 3 अक़वाल राजी हैं। अव्वल ये कि हक़ ताला शानो आखिरत में इस बदबू का बदला और सवाब खुशबू से अता फरमाएंगे जो मुश्क से ज़्यादा उम्दा और दिमाग परवर होगी। ये मतलब तो ज़ाहिर है उसमें कुछ बहुत भी नहीं। नीज़ दुर मंसूर में एक रिवायत इसकी तसरीह
بھی ہے، اس لیے یہ بمنزلہ متعین کہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزے دار کے منہ سے خوشبو مشک کی طرح ہوگی اور وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ امر بالمحبت باب المحبت سے ہے۔ جس کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فرشتہ کے لیے ہزاروں خوشبوؤں سے بہتر ہوتی ہے۔ اے حافظ مسکین چکن مشک، اے حافظ خطن را از گیسوے احمد بوستان عطر عدن را، اے مسکین تم مشک کی کیا یہ کرتے ہو جو محبوبوں کی زلفوں سے ہوتی ہے، وہ تو عدن کے عطر سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ مقصود روزے دار کا کمال تقرب ہے کہ بمنزلہ محبوب کی بن جاتا ہے، اور حق تعالی شانہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اس وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں، مگر روزوں کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے، کیونکہ اس کا اظہار نہیں ہوتا، اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے۔ باقی عبادات کا تو اظہار ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اس کا نہیں ہوتا، اور خالصتاً بندہ اور اللہ کے درمیان ہے۔ تو اللہ سبحانہ فرماتے اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ اور محبوب کے ملنے سے بعض مشائخ سے منقول ہے کہ یہ لفظ اجزا بھی ہے، یعنی یہ کہ اس کا بدلہ میں خود اپنے کو دیتا ہوں، اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری باتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزے کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ مگر جب ہی کہ روزہ بھی روزہ ہو، صرف بھوکا رہنا مراد نہیں، بلکہ آداب کی رعایت رکھ کر روزہ رکھا جائے، یعنی گناہوں سے بچا جائے۔ اس جگہ ایک ضروری مسئلہ قابل تنبیہ یہ ہے کہ منہ کی بدبو والی حدیث کی بنا پر بعض ائمہ، امام شافعی صاحب رحمہ اللہ، روزے دار کو شام کے وقت مسواک کرنے کو منع کرتے ہیں۔ احناف کے نزدیک مسواک ہر وقت مستحب ہے، اس لیے کہ مسواک سے دانتوں کی بو زائل ہوتی ہے، اور حدیث میں جس بو کا ذکر ہے وہ معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے، نہ کہ دانتوں کی۔ حنفیہ کی دلائل پر کتب فقہ اور حدیث میں موجود ہیں، ان کی دلائل جو ہے وہاں سے دیکھی جاتی ہیں۔ دوسری خصوصیت مچھلیوں کے استغفار کرنے کی ہے۔ اس سے مقصود کثرت دعا کرنے والے کا بیان ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، حق تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں محبوبیت فرما دیں گے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اور حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جب حق تعالیٰ شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل امین سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم اس سے محبت کرو۔ وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ
اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ بس اس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت ہی رکھ دی جاتی ہے۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔